समय राति 4टा मु शोइथाए मो स्टूडियो रे हठात बापांकर कॉल आसिला जे जल्ली को कौन गोटे कामुड़ी देइछि हाथ फुली गलानी आ बहुत जोर रे बिंधुछि जल्दी घर को आ एतिकी सुनिबा परे मते लागिला जेमिति मो छाती रे गोटे टाइम बम बांधी देले घंटे परे जोटा की फाटिबो काहेकि ना आम घर को आगरु बहुत थर साप आसंती बुलिबा आम घरटा आम गाँर ग्राम देवती मंदिर को पूरा लागिछि। तो मु इमिडिएट घरे पहुँची कामुड़ी थिबा जगह को देखी मो देहरु झाल बाहरी गला कहीं ना से चिन्ह पूरा साप कामुड़ा चिन्ह भलिया होइथिला। आज को 6 वर्ष आगरु मते भी साप कामुड़ी थिला सेति मते टिके टिके जणा थिला साप कामुड़ा लक्षण विषय रे आउ ड्राइवर भी सेतेबेले को पहुँची गाड़ी खोलुथिला हॉस्पिटल जीवा पई। तो बापा मते फोन करबा आगरु आम ड्राइवर आ गोटे ऑटो वाला को भी फोन करके डाकी देइथिले सेतेबेले। तापरे माँ छुआ आ जल्ली बोलेरो रे गले आ मु बाइक रे तुरंत जाई पहुँची गलु उदला गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहाँकि आम घर 6 किलोमीटर दूर रे थिला। सेतेबेले को जल्ली को कामुड़ीबार गोटे घंटार अधिक समय हो गलानी। सेठी देखिलु जे ओपीडी प्रेस्क्रिप्शन काउंटर रे केही नाहांती। तो 5 मिनिट काउंटर रे डाकिबा परे जणे कर्मचारी निद अलसुआ आसी कंप्यूटर रे टाइप कले ना गाँ ठिकणा से भी प्रथम थर भूल हो गला। तो पुणी आउ थरे टाइप कले स्टार्टिंग एमिति गोटे प्रेस्क्रिप्शन पेपर पाई आमको लागिगला 15 मिनिट। तापर प्रेस्क्रिप्शन धरी जेतेबेले डाक्तर को पाखु गलु आमे देखिलु सेठी भी सही अवस्था केही नाहांती। सेठी पुणी 5 मिनिट डॉक्टर को खोजाखोजी करिबारु जानिबाकु पाइलु जे डॉक्टर बाबू एही रूम रे सोइछंती जहाँकि से प्रेस्क्रिप्शन सेंटर वाला आसी डॉक्टर को सहित कथा होई आम हाथरू प्रेस्क्रिप्शन नहीं डॉक्टर को पाखरु लेखि आनिले जे ब्लड टेस्ट करिबाकु पड़िबो। एमिति रे बीतीगला आउ 15 मिनिट एपटे मो स्त्री कष्ट रे छटपट हेउथाय काहेकि ना हाथटा फुलिबा सहित बहुत बथा भी करुथाय। एठी किंतु स्टाफ माने सोईकी उठी सारी तो आमको बेसी समय अपेक्षा करने को पड़ानी संगे संगे ब्लड नेले और कहले गोटे घंटा पर जना पड़ो विष अच्छी कि नहीं। 1 आवर शुणिकी मु डाक्तर को मुह को चाहिए कहली 1 आवर माने घंटे स्नेक बाइट पेसेंट को 1 आवर वेट करेबे माने तो 1 आवर रे सुधघर अधा सरीजो किछि तो प्राइमरी ट्रिटमेंट थिबो। से कहले जे किछि नहीं किछि भी करी हबनी तमे जाई बाहरे बुलो। तो सेतेबेल को जलीर मुंड बुला भी आरंभ हो सारी। तो 6 वर्ष तले मते जेतेबेले साप कामुड़ी मु ठीक यही जगार बसी राति सारा कहीं मते संध्या बेले साप कामुड़ी और राति रे मते डाक्तर माने शोइबाकु देई नथिले कि सेमाने भी शोई पारि नथिले कहीं मो सहित आम गाँर पाखापाखि 20 जन लोक आसीथिले मोर शेष दर्शन करिया पे। किंतु सौभाग्यवशत से सापटी मते 6 थर चोट मारिबा परे भी मो देहरु विष बाहरी नथिला। अपेक्षा करू करू सकाळ पाहिगला। माँ एठी आई बोलेरो पाखर छुआटा बा कौन जानी से तार नुआ जगह को गोटे आसी बिंदास से खेलुछि। मो बड़ भाई आ भाउज भी आसी पहुँची जाइथिले सेतेबेलकु मो स्त्री बोलेरो भितर बसी मुंड बुलाउथिबारु शोइबाकु चेष्टा करुथला आखि बुझी आ मु लागिथिली ताकु केमिति शोइबाकु देबिनी। आ सेतेबेलकु डाक्टर देइथिबा गोटे घंटार टाइम पाखापाखि हेई आसीथिला। तो मु गली मेडिसिन विभाग को रिपोर्ट आनिबा पई सेठी सेमाने मते से ब्लड सैंपल आ रिपोर्ट दे पठे देले आउटडोर को जोठी डाक्तर देखि कहिबे पॉइजन अछि कि नहीं। सेतेबेलकु मो छाती रे जो टाइम बमटा लागिथिला ता टाइम भी हेई आसुथला फाटिबा पई। डाक्तर को जेतेबेले ब्लड सैंपल देखैली से मयूरभंजिया स्टाइल ले मते कहिले हेस विष नाही बे भल्लुकटा को तमे आनी के एठी बसैछ। सेतिकी सुनै कि मो टाइम बमटार टाइम डाक्तर पॉज मार देले बमटा पूरा डिफ्यूज तो हेलानी काहे कि ना गवर्नमेंट डाक्तर पुणी निदरे थिले आ मु भी जानी थी जे साप विष गोटे गोटे 24 घंटा पर भी ता पावर देखै था। तो डाक्तर पुणी कहले जे एटा बिछा कि छुचा कामुड़ी छुचा कामुड़े सौभाग्यवती हुंती तेणु तुम सौभाग्यवती हो गल नॉर्मल किसी मेडिसिन लिखि दूची नहीं कि घर को जाओ। मु खाली ना को मात्र मेडिसिन आनिबा को गली कहीं मु जानी मो स्त्री केबे मेडिसिन खाएनी आउ एटा भी खाइबनी। तो मु जाई सरकारी मेडिसिन स्टोर रे पहुँची गली और सेठी 10 मिनिट अपेक्षा करिवा परे स्टोर इनचार्ज तांको शयन कक्षरु बाहरी दर्शन देले। तापर मेडिसिन नहीं आमे घर को बाहरिलु कहीं आज बापांकर बालेश्वर रे आखि डाक्तर को सहित अपॉइंटमेंट थिला जोथि पाई कि ऑलरेडी बहुत लेट हो जाइए। डाक्तर भी जेतेबेले कहीदेले किसी रिस्क नहीं बोली सेथिपाई बापा माँ तुरंत रेडी होई बाहरी गले बालेश्वर आखि चेकअप पाई। देखा केते आउ फुला अछि देखा तो फुलु चुहरिबे सीधा देखा ना तो
ଆଉ ସେମାନେ ଗଲା ପରେ ମୋର ପ୍ରଥମ କାମ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଜଲିକୁ ଶୋଇବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଯେତେ ବାଲ୍ଟି ପାଣି ଦରକାର ପଡ଼ୁନା କାହିଁକି। ତାପରେ ମୁଁ ଜଡ଼ିବୁଟି ସନ୍ଧାନରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲି ଓ ତୁରନ୍ତ ନେଇ ଫେରିଲି। ସେ ଜଡ଼ିବୁଟିଟିର ନାଁ ଅରଖ ଗଛ। ଅରଖ 4 ପ୍ରକାର ଅଛି। ଏ କୋଉ କ୍ଷୀରଟା ମାନେ ତାର କାମ କରେ କେଜାଣି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛି ଯେତେ ବିଷ ହେଇଥାଉ ସାପର ଅରଖ କ୍ଷୀର ତା ଚେର ତା କ୍ଷୀର ବହୁତ କାମ କରେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ଯଦି କେବେ କିଛି ବି କାମୁଡ଼ି ଦିଏ ତ ତାକୁ କେବେ ଶୋଇବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ ଓ ଯେଉଁଠି କାମୁଡ଼ି ଥିବ ସେଠି ଅରଖ କ୍ଷୀର ଲଗାଇ ଦେବେ ଓ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିରେ ଗୋଟେ ଠୋପା ଅରଖ କ୍ଷୀର ପକାଇ ମିକ୍ସ କରି ଦିନକୁ ଥରେ 3 ଦିନ ଯାଏଁ ତାକୁ ପିଏଇବେ। ଏମିତି କଲେ ଯେକୌଣସି ବିଷ ବି କଟିଯାଏ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆଣିତେ ଚିକେନ୍। କେତେ ଆଣିବି ଚିକେନ୍? ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ବେଡ୍ ଯେଉଁଠି କାମୁଡ଼ି ଥିଲା। ଛୁଆ ପାଇଁ ଆମେ ତଳେ ଗଦି ପକେଇ ଶୋଉ, କାହିଁକିନା ଛୁଆ ଖଟରୁ ପଡ଼ିବା ପରିସ୍ଥିତି 2 ଥର ହୋଇଛି। ଆଉ କାଲି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ, ଯେମିତି ହେଲେ ଖଟଟା ଆଣିକି ପକେଇବୁ। ଛୁଆ ବି ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ଅଛି ତୁ ଶୋଇବୁନି ବିଲକୁଲ, ଛୁଆକୁ ଶୋଇତେ ଶୋଇତେ ଶୋଇବୁନି ବିଲକୁଲ, ଚାହିଁକି ରହିଥିବୁ। ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲେ ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କରିବୁ। ଧାଇଁ ବୁଲିବୁ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବୁ, ଧାଇଁ ବୁଲୁଥିବୁ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବୁନି ଭୁଲରେ ବି, ଚାହିଁକି ରହିଥିବୁ। ତ ମୁଁ ଆମ ପାଖ ଗାଁରୁ ଯାଇ 1 କେଜି ଚିକେନ୍ ନେଇ ଆସିଛି, କାହିଁକି ନା ଆମେ 2 ପ୍ରାଣୀ ଅଛୁ। ବେଶୀ ଆଇଟମ୍ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ତେବେ 11 ଦିନ ଯାଏଁ ଆମିଷ ବି ଖାଇବାକୁ ମିଳିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଟିକେ ନେଇ ଆସିଛି। ତ ଛୁଆ ଶୋଇଛି ଏବେ। ଶୋଇବା ଭିତରେ ମୋତେ ଗାଧୋଇବା ଖାଇବା ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଉଠିଲେ ପୁଣି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଏ କାଉଟା ସକାଳ ପାଖରୁ ବୁଗଉଛୁ ନା କିଏ ଗୋଟେ ଆସିବ ନିହାତି ଆଜି, ମତେ ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛୁ। ଚାଉଳ ଅଧିକା ପକେଇଛୁ କି ତାର ଜମୁ ଆସୁଛି କିଏ ଜାଣି। କେବେ ତୁ କାଉ ବୁଗାଇନି। ନା କ୍ୟାମେରାର ଉଲ୍ଟା ଦେଖାଯାଉଛି, ତୁ ବାଁ ହାତର ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କିସ କହିବୁ? ମୁଁ ଏବେ ହାଟକୁ ଯାଉଅଛି। ତ ଏବେ ସମୟ 4ଟା। ମୁଁ ବାହାରୁଛି ଯିବା ପାଇଁ କିଛି ଭିଟାମିନ୍ ଆଣିବାକୁ, ମାନେ ପରିବା ଆଣିବାକୁ। ଏବେ ଟିକେ ଟ୍ରେନିଂ ଚାଲିଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଯେ କେମିତି ବ୍ଲଗିଂ କରିବେ ନିଜେ କ୍ୟାମେରା ଧରିକି। ଆମ ଗାଁଠୁ 2.5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଗୋଟେ ହାଟ ବସେ ଆଜି। ବାପା ଥିଲେ ସେ ଯାଆନ୍ତି ସବୁଥର, ବାକି ଆଜି ମୁଁ ଯାଉଛି। ତ ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କୁ କହିଦେଇ ଆସିଛି ଯେ ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲା କି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ତ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଗାଡ଼ି ମାନେ 108 ଗାଡ଼ିକୁ କଲ୍ କରି ମା ପୁଅ ପଳେଇଥିବ ହସ୍ପିଟାଲ, ମୁଁ ପରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ହଠାତ୍ ହାଟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଘୁଷୁରୀ ପଶି ଆସିଲା। ଆଉ ତାକୁ ଲୋକେ ଦେଖି ଏମିତି ପାଟି କଲେ ଯେମିତି ସତରେ ଭାଲୁ ପଶି ଆସିଛି। ଏଗୁଡ଼ା କିସ କୁହନ୍ତି? ରାଇ। এইগুলো কিস মাছ? ତ ମୁଁ ସବୁଥିରୁ କିଛି କିଛି ଭିଟାମିନ୍ ନେଇ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ବାହାରିଲି ଘରକୁ। ଆଉ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୋ ଛାତିର ଟାଇମ୍ ବମ୍ଟା ପୁରା ଡିଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ବି କନଫର୍ମ ହେଇଗଲି ଯେ ସେଟା ସାପ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ବୋଳି ଭଗବାନ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ଏବେ ଯାଏଁ ବୁଝିପାରୁନି ଯେ କ'ଣ ସେ ଶିକ୍ଷାଟା। କାଲକୁଲେଟର ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ହାମା ଖାଇଦେ 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 କଙ୍କ ବାଛିରେ ଖାଇଦେ 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 ସବୁ ପିଇଦେମି ମୁଁ। ତାରି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ତାରି ମୁହଁର ପଡ଼ିଲା। ଦେଖିଆ 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 ମୁହଁ। ତ ବାପା ଘରେ ନଥିଲେ ମୋ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଗାଈଙ୍କଠୁ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ମାନେ କ୍ଷୀର ଉଦ୍ଧାର ଆଣନ୍ତି। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଡା ଦେଇ ମୁଁ କ୍ୟାଲସିୟମର ଉଦ୍ଧାର ସୁଜିଦିଏ। ଡେଇଁକି ଯାଅ ଡେଇଁକି ଯାଅ ଡେଇଁକି ଯାଅ। ତିତି ଟିକେ ଦୁ କଡେ କଡେ ଆଟକେ ଆଟକେ ସି କରିଦେଇଛି। ହାମାଟା ସି କରିଦେଇଛି। ତ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମର ଡାଇନୋସର ଅମଳର ଘରକୁ, ଯୋଉଟାକି ଆମ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି। ସେଠିକୁ ଯିବାର କାରଣ ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ ଯେ ପେସେଣ୍ଟର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ସବୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଛୁଆ କେଟିକି ଯିବ? ହାଇ କେଟିକି ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଯିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ ଯେ କାମୁଡ଼ା ଜାଗାରେ ପୁଡ଼ା କିରୋସିନ ଲଗାଇବା ପାଇଁ,
ଆଉ ଆମ ଘରେ ସେ ଶକ୍ତିମାନ ଅମଳରୁ ଲଣ୍ଠନ ଚୁଙ୍ଗି କିଛି ବି ନାହିଁ। ସେ ପୁରୁଣା ଘରେ କକା କାକିମାନେ ଏବେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ମିଳିବ କିରୋସିନ। ତ ଏଇ ଛୁଆଟି ହେଉଛି ମୋ ସାନ ଭାଇର ଝିଅ। ଏଠି ମୋ କକାଙ୍କର ନୂଆ ଘର ତିଆରି ଚାଲିଛି। କାଇଁଟା ମିଟୁଟା କିଆଡ଼େ ଗଲା? ମିଟୁ କାମୁଡ଼ି ଦଉଛୁ ଲୋ। ମିଟୁ ମା ରାଗି ଯାଉଛୁ। ସଞ୍ଜ ହେଲାଣି, କୁଣ୍ଡା ଦବା ଫରେ ଯାଇ ମନ୍ଦିର ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲାଣି ଦେଖ ନା ମାଇକ୍ ବାଜିଲା। ପୁରୁଣା କିରୋସିନ ନା ନୂଆ କିରୋସିନ? ମାନେ ହଁ ଜଳା ହଉଥାଏ ପୁଡା। ହଁ ସେଇଟା ଟିକେ ଖାଲି ଟୁପେ ଜଳା ହଉଥାଏ ଲାଇନ ଆମର କେବେଠୁ ତାର ଚୁଙ୍ଗିରେ ବସିଥାଏ ସରିଲା ଫେର ଦିଆ ସେ ସଳିତାଟା ରଣ୍ଟି ଚାରିଆଡେ ଘଷି ଯେତିକି ଫୁଲିଛି ଚାରିଆଡେ ମାର ସେତିକି ଢେର 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 ଯିଆଡେ ଯିଆଡେ ଫୁଲିଛି ବଥା କରୁଛୁ ଚାରିଆଡେ ମାର। ସେ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଯେ ପୁଡା କିରୋସିନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ବଥା କମି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଚୁଙ୍ଗିରେ ଜଳେ ମାନେ ଏଟା ପୁଡା। ଏବେ ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କର ଋଣ ସୁଝିବାର ବେଳ। ତ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ମୋ ବାପା ମା ଆଖି ଟେଷ୍ଟ କରି ମାମୁଁ ଘର ଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରି ଫେରି ଆସି ସାରିଲେଣି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆଉ ଗୋଟେ ରିଏଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ମୋତେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଶିମିଳିପାଳକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ଶିମିଳିପାଳ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।